Jumat, August 28, 2020. Okay, Ismi Mualimah Yuli Motinda Soraya Eskom. I'm teaching you P6. Yallah bina nabda'un nashat Habibi wa Habibti. Al-an, our subtitle is Newton's Law. I will tell you the indicator of our material today is students are able to explain Newton's law of motion, and then students are able to investigate the effect of force on the motion of objects based on Newton's law. Habibi wa Habibti, I have 5 glossaries and I will tell you the glossaries of English vocabulary from our material. The glossaries are Newton's law, hukum Newton, reaction, reaksi, the opposite, berlawanan, direction, arah, retable, berbanding. Okay, Habibi wa Habibti, before we start about Newton's law, I will remind you about our last material is force. Force is tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Okay, there is the picture. Look at the first picture. The children pull up the table, and then the second picture, the children push up the table. So this is the picture. Gambar ini adalah menunjukkan gaya dari sebuah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Okay, next, there is the question. What is the tool for measuring force? Okay, apa alat untuk mengukur gaya? The tool is dynamometer or neraca pegang. And then, what is the effect force on object? Okay, there is the answer, right? The effect are change the position of object, and then change the direction of object, and then change the shape of object, and then change the speed of object. And then next two types of force, jenis-jenis gaya. There is the example, a picture example from types of force. Okay, there's the children menendang bola, itu disebut gaya otot. And then memainkan ketapel, itu disebut gaya pegas. And then there is the people terjun payung, tersebut dengan gaya gesek. Okay. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda di mana terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Okay, the last types of force is gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda dan tidak terjadi sentuhan langsung pada bendanya. The example, this is the picture, gaya magnet and gravitation force or gaya gravitasi. There is the fruit, buah yang jatuh dari pohonnya. And then electrical force, gaya listrik, itu the example picture, penggaris yang digosok-gosokkan ke kertas. Alright, Habibi wa Habibti, for today we focus about Newton's law. How is Newton's law one statement? Bagaimana pernyataan hukum 1 Newton? Newton's law one statement is, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, or mempertahankan keadaan diam. And then, sedangkan jika benda itu bergerak, maka ia akan bergerak terus dengan kecepatan tetap. Newton's law one application, penerapan hukum 1 Newton. Okay, there is the picture. This is here, right? You can look at the picture. Pay attention the picture
number 1 this is, and then pay attention the picture number 2. The picture this is dinamakan inersia. Oke. Gaya ini dinamakan inersia. Inersia merupakan kecenderungan mempertahankan posisi. Alright, Habibi wa Habibti, pay attention illustration picture, right? Okay, this the first picture. There is one people push the car, and then the second picture there are many push the car. Okay, which one goes faster? Manakah yang berjalan lebih cepat? Okay, right. The second picture, right? Because many the people push the car. Okay, next, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton merupakan percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Okay, there is the rumus, right? Okay, you can look at the rumus. Nah, this is rumus hukum Newton's law. Okay, A sama dengan sigma F per M, or sigma F sama dengan M dikali A. This is rumus, right? Okay, keterangannya, sigma F merupakan gaya yang satuannya Newton, A merupakan percepatan yang satuannya meter per sekon kuadrat, and then M merupakan massa benda yang satuannya adalah kilogram. Okay, Habibi wa Habibti, pay attention the illustration picture, right? Mengapa perahu bisa maju ke depan padahal orang tersebut mendayung ke belakang? Because ketika seseorang mendayung perahu, pada waktu mengayunkan dayung, pendayung mendorong air ke belakang, or aksi. Sebagai reaksi, air memberi gaya pada dayung ke depan sehingga perahu bergerak ke depan. Okay, next we will going to Newton's law 3. Okay, hukum 3 Newton. Ketika suatu benda memberikan gaya or aksi kepada benda kedua, maka benda tersebut memberikan gaya reaksi sama besar terhadap benda ke-1, tetapi arahnya berlawanan. So this is there's the rumus secara matematis. F aksi equals minus F reaksi. Why minus? Because berlawanan. Oke, Habibi wa Habibti. Okay, Habibi wa Habibti, khalas our material for today, and next time we will need any more with Mu'alimah to another material. Okay, syukron for your attention, keep spirit, and don't forget do the exercise project. Ila liqa'i Habibi wa Habibti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.